समस्त को नमस्कार। आम सहित आमर माननीय विधायक शारदा प्रसन्न जेना अच्छा आम आज गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नहीं आपण मान पाखक आसीचु। ओडिशार विकास हम ओडिया ओडिया अस्मिता कथा बहु आलोचना होइतिला एवं बीजेपी सरकार ओडिशा को शासन भार नहीं थिले एवं खूब शीघ्र ओडिशार चित्र को बदल देवे बोली प्रतिश्रुति देते ओडिशावासी। बेकारी बेरोजगारी हटिଯିव, हजार हजार युवक निजुक्ति पाइबे एवं शिल्पर प्रगति हम, ये सब बहुत बड़ बड़ कथा कह किंतु आज 2 वर्ष पूरा जाऊे सरकार आउ अल्प दिन पर मासे 2 मास पर 2 वर्ष पूरण कर सफलतार वार्ता दवाई प्रस्तुति चली बीजेपी सरकार ओडिशा रे। किंतु आज आपण देखंतु जो मन को नेइकरी ओडिशार युवक युवती माने आशा बांधी थिले जे सबुठु बड़ कथाटा होची शिल्पर प्रगति हो, विभिन्न शिल्प आसीबो, निजुक्तिर सुजोग देखा देबो ओडिशा रे। वर्तमान से निजुक्तिर सुजोग कोन आसीबो, सबु प्रकल्प गुड़िक वर्तमान बंद होगा पई जाउची किंबा जो प्रकल्प गुड़िक विगत सरकार रे माननीय मुख्यमंत्री जेतबेले थिले नवीन पट्टनायक आरंभ करथिले पुंजी विनियोग होइतिला से प्रकल्प गुड़िक वर्तमान ओडिशा रु बाहरी जाउची। काली तार गोटे ज्वलंत उदाहरण आपण मानकु देबी, बड़ दुखर सहित कहबी जे केन्द्रापड़ार महाकालपड़ा रे आर्सेल मित्तल निपन स्टील प्लांट हवा पई निष्पत्ति केवल होई नथिला, कार्यक्रम मध्य आगे थिला। 24 न्यूट मेट्रिक टन स्टील प्रोडक्शन हबो एवं 136 कोटी टंका आर विनियोग हबो, हजार हजार युवक निजुक्ति पाइबे। ये केवल भाषण नथिला, ये निष्पत्ति थिला एवं से दिगरे मध्य आगे थिला। लैंड एक्विजिशन कार्य मध्य बहुत किछि आगे थिला। सेठी की रास्ता केमती हबो, 150 कोटी रु अधिक टंका मार्साघाई जम्बू रास्ता मध्य सरी जाइथिला। निर्वाचन जस्ट अवधि पूर्व से ट्रेन लाइन कनेक्शन केमती हम तार व्यवस्था होता एवं कैप्टिव पोर्ट केमती ताकू रहिबो, ता सहित मध्य रिवराइन पोर्ट हबार ता भितर मध्य व्यवस्था थिला। ये व्यवस्था आमे आशा करितलु ए सरकार बदली गला सिना, किंतु ए कार्यक्रम आगे जीवो ए संपर्क रे बार बार आमे मध्य प्रश्न करितलु, कारण आम मन रे मध्य संदेह जागी थिला जे प्लांट आउ कोठी की पळौनी तो, कारण आंध्र प्रदेश रे यही प्लांटा जाई आर्सेल मित्तल निपन स्टील प्लांट आंध्र रे हबो बिली गणमाध्यम रे प्रचारित थिला एवं से संपर्क रे कार्यक्रम बहुत आगेला। आमे जेतो बेले ए संपर्क रे प्रश्न करू, सरकार कोंती ना लैंड एक्विजिशन कार्यक्रम चलीची हबो, किंतु काली आपण देखिथिबे आंध्र मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्रर अंकापल्ली ठारे लक्षे 1.5 लाख कोटी टंकार विनियोग करिकरी यही स्टील प्लांट टी हम बोली एवं ये कंपनी मुख्य श्रीयुक्त मित्तल मध्य सेठी उपस्थित थिले, केंद्र मंत्री माने थिले एवं ये कार्यक्रम आगे एवं निर्धारित समय भितर ये सरिबो बोली निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। एपटे ये कार्यक्रम पूरा ठप हो जाइछि केन्द्रापड़ा रे एवं यही स्टील प्लांट सेठी आर्सेल मित्तल निपन कार्यक्रम आंध्र रे आरंभ करिसंती। तेणु ये गोटे केवल केन्द्रापड़ा बासिंगी नुहे, सारा ओडिशा पे गोटे निहाती दुखद खबर एवं जो माने उत्साहित होइथिले युवक युवती माने एटी निजुक्तिर सुजोग पाइबेली समस्त निराश हवा को पड़ी। तेणु केवल एतिकी नुहे, आर्सेल मित्तल स्टील प्लांट ओहरी जाइछि ओडिशा रे करबा ठारू नुहे, आपण आउरी मध्य
ମୁଁ ଦଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଭି ପ୍ରକଳ୍ପ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କଟକ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଭି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଗୋଟେ ୱାରି ସୋଲାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୋଲାର ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଅଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ସେଠି ୱେଲସ୍ପନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ 20,000ରୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆ ମା ଭଉଣୀ ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତେ। ତାହା ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓହରି ଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଦିଗହୀନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଟେକ୍ ଶିଳ୍ପ ଏସ୍ ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ ରାମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ହରାଉଛି। ଆଉ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏ ସରକାର କେବଳ ଉତ୍ସବ ମନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଅସ୍ମିତା ନା ଅପାରଗତା? ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର କଥା କହୁଥିଲେ ସରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ଡବଲ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବ। ଇଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ନା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡବଲ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆହେଉଛି? କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠି ସବୁ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏଠୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯାଉଛି, ତାମିଲନାଡୁକୁ ବି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛି, ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି, ୟାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲେ ଡବଲ ସ୍ପିଡରେ ସବୁ କାମ ଚାଲିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଧାନ ବସ୍ତା କେମିତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଆଜି ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡବଲ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ସହିତ ଏମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଦିନ ଗୋଟେ କଳା ଦିବସ। ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲା ଆର୍ସେଲ ମିତ୍ତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିକିରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିକିରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।